Bonjour à tous, Douchamande avec vous. Aujourd'hui, je vous partage ma table du 5e jour du Ramadan. J'ai fait une shorba au fric, j'ai fait aussi des salés aux épinards et au fromage, du poulet farci et doré au four et une citronnade. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نتقاسم معكم طاولة متنوعة لليوم الخامس من شهر رمضان. فيها دجاج محمر، فيها الشوربة نتاع الفريك، فيها مملحات بالسبانخ والجبن وفيها عصير نتاع الحامض. Et on va commencer tout de suite avec ces petits salés aux épinards et au fromage. Pour cela, je prends une poêle, je mets dedans à peu près 2 cuillères d'huile et j'ajoute un oignon coupé finement et je fais revenir. بالنسبه لهاد الوصفه هذه غادي نحتاج فيها واحد البصله، غادي نشحرها مع واحد 2 معالق كبار نتاع الزيت في مقله على نار هاديه. Et quand les oignons deviennent translucides, je vais ajouter des épinards que j'avais fait cuire déjà à l'avance il y a un moment et que j'ai mis dans le congélateur. Je vous en avais parlé une fois. Donc je vais ajouter une quantité et je la fais revenir avec les oignons. ودابا زدت شويه نتاع السبانخ اللي كانوا عندي ديجا طايبين من قبل، كانوا عندي في الكونجيلاتور مطيباهم يعني تطيبه عاديه ما فيهم لا ملح لا حتى شي حاجه، وديرهم في الكونجيلاتور. Maintenant j'ajoute 2 gousses d'ail, un peu de sel, un peu de poivre. ودابا زدت واحد 2 رويصات نتاع الثوم وزدت شويه نتاع الملحه وشويه نتاع الابزار ونزيد نقلي هذا الشيء مع بعضياته. Je continue à les faire revenir sur un feu moyen. Ensuite, je vais ajouter l'équivalent de 3 cuillères de persil. من بعد ما كنخليهم يتقلاو كنزيد عليهم واحد 3 المعالق تقريبا نتاع المعدنوس مقطع طريفات صغيورين ونزيد نخليهم يتقلاو شويه مع بعضياتهم واحد دقيقه ولا 2 دقائق. Et je fais revenir encore 1 à 2 minutes. Une fois que la farce a refroidi complètement, je vais ajouter à peu près 2 grandes cuillères de fromage à tartiner. Vous mettez ce que vous aimez comme fromage. Moi j'ai mis du samouraï. وفاش يبرد هذاك الحشو تماما يبرد كنزيدوا عليه واحد 2 معالق كبار نتاع الجبن نتاع الدهن، يعني اي جبن عندكم في الدار تقدروا تستعملوه، وكنخلط مزيان. Je mélange le tout. Après, je prends une pâte feuilletée du commerce que je déroule comme ça et puis je la coupe en carrés. من بعد كناخذ هذيك العجينه المورقه شريتها وكنقطعها هكا على كنقطعها كاريات بهذا الشكل هذا. Et je mets dedans au milieu une cuillère de cette farce. ومن بعد كنحط فيها تقريبا واحد المعلقه نتاع هذا الخليط هذا في الوسط. ولا بغيتو تزيدوا حاجه اخرى في الحشو بيان سور راه ممكن. Voilà, et après je commence à plier comme ça, de cette manière-là. Pas besoin de les souder, juste je prends les extrémités et je les colle entre eux. صافي ومن بعد كناخذ هذوك الجنيبات هادو كناخذ وحده مع وحده وكنضغط عليهم شويه صافي وكنلاصقهم. Je mélange ensuite un jaune d'œuf avec un petit peu de vinaigre, juste une goutte ou 2 de vinaigre pour enlever le goût fort, l'odeur plutôt de l'œuf. Et je commence à badigeonner le dessus avec un pinceau, voilà comme ça. صافي ومن بعد كناخذ واحد الصفر نتاع البيضه كنخلطو مع واحد شويه نتاع الخل، واحد النقيطه ولا 2 نقيطات نتاع الخل غير باش يحيدوا لنا ديك الزفوريه نتاع البيض ما يبقاش مزفر، وكنبقى ندهن به هكا من الفوق بشي شويته بحال هذا الشكل هذا. Et juste au milieu, je vais mettre quelques graines de nigel. On peut mettre des graines de sésame ou ne rien mettre du tout, c'est quand vous voulez. Vous pouvez mettre du pavot aussi. ومن بعد كنديرهم بشويه ديال الحبه السوداء من الفوق هكا في الوسط، وتقدروا ديروا اي حاجه عندكم في الدار ديروها. ودرتهم يطيبوا على درجه حراره 200 لمده 20 دقيقه. Et je les ai fait cuire à 200 degrés pendant 20 minutes. Pour cette shorba, je vais avoir besoin à peu près de 200 g de viande. J'ai utilisé de l'agneau, un bol de pois chiches que j'ai fait tremper la veille dans de l'eau, une cuillère et demie de concentré de tomate, 3 branches à peu près de céleri, une botte de coriandre. Pour les épices, je vais utiliser du sel, du poivre et de la coriandre en poudre. Alors, je commence par mettre un peu d'huile dans une marmite ou une cocotte, comme on veut. Je mets les oignons et je fais revenir à peu près 3 minutes sur un feu moyen. كما شفتوا بالنسبه للشوربه ديالنا غادي نشد اون مارميت وندير فيها البصل مع شويه نتاع الزيت ونقليهم، ومن بعد نزيد تقريبا واحد 200 غرام نتاع اللحم
اللحم اللي بغيتو ولا الدجاج ولا كما بغيتو، اللحم ديال العجل ولا ديال الخروف ولا تقدروا ما ديروش كاع اللحم. من بعد كنزيد معلقه ونص نتاع الطماطم المركزه. جاجوت لي 1 cuillère et demie de concentré de tomate. Je fais revenir tout ça ensemble. ومن بعد كنقلي هادشي كله مع بعضياتو. راه مهم يعني الواحد يقلي هادشي من قبل، هو اللي كيعطينا داك المذاق بنين للشوربه. Le fait de faire revenir, ça nous donne un bon goût à la soupe. Là, je vais ajouter un tout petit peu d'eau dans un premier temps, juste pour éviter que ça ne colle, pour que la tomate ne colle pas au fond de la marmite. Voilà, je continue à faire mijoter à peu près 5 minutes. زدت واحد شويه ديال الماء، غير شويه، ونخليهم يتقلاو هكا تقريبا واحد 3 دقائق. جاجوت ensuite لي بواشيش، ودابا زدت واحد الحفينه تقريبا تاع الحمص اللي مبيته هليله كامله في الماء، ونزيد نقليهم حتى يتقلاو مزيان هكا. ومن بعد كنزيد العطريه اللي هي الملح والفلفل الاسود والقزبر حبوب مدقوق يعني. فوالا جي اجوتي لي زيبيس، جاجوت لي سيلري. دابا زدت عليهم تقريبا واحد 3 نتاع العريشات نتاع الكرافس. انا عندي هكاك دايرين لحقاش مكونجلياه، مي تقريبا واحد 3 ديال العريشات نتاع الكرافس صافي كافيين نديرهم يتقلاو حتى هما معاهم. Et c'est uniquement maintenant que je vais ajouter l'eau, à peu près 2 litres d'eau. ودابا غادي نزيد الماء باش نخليها طيب تقريبا واحد الساعه الا ربع. Et je laisse cuire à peu près 45 minutes à 1 heure. Après ce temps, j'ajoute la coriandre. ومن بعد كي كيطيب كلشي كنزيد القزبر. Il ne reste maintenant que le bourgol là que je vais mettre dans un petit bol. Je vais le laver. Après, je vais l'ajouter. À peu près, j'ai mis, je sais pas, 100 grammes. صافي. ومن بعد درت البرغل، غسلته مزيان وصافي وزدته. غادي نقص من العافيه نخليها مهيله ونبقى نحرك مره يطيب تقريبا واحد 10 دقائق. Maintenant, je vais baisser le feu et je vais laisser cuire pendant 10 minutes en mélangeant en permanence parce que le bourgol, il risque de coller au fond de la poêle. Voilà, après 10 minutes, ça a absorbé un peu d'eau, donc ça devient un peu épais. Je vais ajouter un peu d'eau, toujours sur un feu moyen, et à ébullition, j'éteins le feu et la soupe est prête. صافي من بعد ملي كتعقد شويه هكا كتعقد كنزيدوا لها شويه ديال الماء ونخليوها صافي. منين تسخن مزيان نطفيو عليها وصافي ها هي الشوربه واجده. Et maintenant, on passe à la recette du poulet farci doré au four avec des olives. Pour cela, je vais utiliser 2 poulets, 3 oignons coupés en petits morceaux, une grande cuillère de persil, un citron confit coupé en petits morceaux comme ça, la chair et le pulpe, du sel, du poivre, du gingembre, curcuma, pistil de safran et 3 gousses d'ail. Dans le même mixeur dans lequel j'ai mixé les oignons, je vais assembler le tout et les mélanger ensemble. عندي هنايا 3 تاع البصلات كبار مقطعين طريفات صغار، عندي حامضه مصيره مقطعه طريفات صغار، معلقه كبيره نتاع المعدنوس، عندي الملحه والابزار والسكينجبير والخرقوم والزعفران الحر و3 نتاع الرويسات نتاع الثوم. غادي نديرهم كلهم في الطحان اليدويه وغادي نطحنهم مع بعضياتهم. Pour les oignons, je n'ai pas utilisé les 3, j'ai laissé un dans le bol. J'ai utilisé que 2. بالنسبه للبصله ما استعملتش هذوك 3 كاملين، استعملت غير 2 والاخرى غادي نستعملها من بعد في النصيب. Voilà, une fois que j'ai mélangé le tout, je vais récupérer le poulet et je vais le badigeonner avec ce mélange. Donc je commence par décoller un petit peu la peau du poulet pour pouvoir en mettre entre la peau et la chair. كما شفتوا من بعد ما خلطت داكشي كله غادي نبدا دابا ندهن به هاد الدجاجه هذه من الداخل ومن برا وما بين الجلده وما بين اللحم. كما كنشوفوا هكا كنهزوا ديك الجليده شويه كتهز، كنديكوليوها على لابو على اللحم صافي، وكنبداو نعمروها هكا من الجنيبات ومن الفوق ومن التحت اي دو بارتو. اون نومي دو بارتو. Le poulet, il a été lavé avec du gros sel et avec de l'eau vinaigrée, et ça a été plongé dans de l'eau vinaigrée pendant 20 minutes à peu près. Après, ça a été frotté avec le gros sel. بالنسبة للدجاج غسلته من قبل بالملحة الغليظة، تحك مزيان بالملحة الغليظة وترقد في الماء والخل لمدة تقريبا واحد 20 دقيقة، ومن بعد تشلل مزيان وتغسل
ça fait. Maintenant que j'ai fini avec la première, je vais faire en même avec la deuxième. صافي ودرت نفس الشيء مع الدجاجه الاخرى حتى هي مسحتها مزيان بهذاك الخليط. Maintenant je vais commencer la farce du poulet. Là j'ai du vermicelle chinois que j'ai fait tremper 10 minutes dans de l'eau chaude. Et après j'ai coupé en petits morceaux. J'ai un bol de champignons, j'ai le pulpe d'un citron, j'ai une cuillère de beurre, j'ai du fromage emmental coupé en petits morceaux. Pour les épices, je vais utiliser la même chose que ce que j'ai utilisé pour le poulet, du sel, du poivre, gingembre et curcuma. هذه التعميره اللي غادي نستعملها للدجاج. عندي الشعريه الصينيه وعندي معلقه نتاع الزبده وعندي الفرماج مقطع طريفات صغيورين وعندي الليمون مقطع حتى هو طريفات صغيورين غير الدخلاني ديالو. وبالنسبه للعطريه غادي نستعمل نفس العطريه اللي استعملت للدجاج، الملحه والابزار والسكينجبير والخرقوم. وعندي لي شامبينيون حتى هما لي شامبينيون دو باري حتى هما غادي نزيدهم. غادي نخلط هادشي كله مع بعضياتو. J'ajoute encore un petit peu de persil, نزيد واحد شويه نتاع المعدنوس et je mélange le tout. J'ajoute le fromage à la fin. Voilà, je continue à mélanger à la main. صافي من بعد ما زدت العناصر كلها تخلطات مع بعضياتها دابا غادي نبدا نعمر في الدجاج. Donc je commence à farcir le poulet avec cette farce. Elle est superbe, je vous conseille de la faire, elle est vraiment magnifique. Moi c'est celle-ci que je fais tout le temps. Les enfants l'aiment bien et nous aussi on aime bien, donc je ne change pas de farce, c'est là que je fais tout le temps. بالنسبه لهاد التعميره هذه يعني كنصحكم ديروها، كتجي غزاله. انا ديما هذه المعتمده عندي اللي كنديرها دائما في التعميره نتاع الدجاج، كتعجبنا كاملين في الدار، يعني ما نبدلهاش، ديما كنخليها نفسها، كتجي غزاله وكلشي كتعجبو كلشي كياكلها. Voilà, une fois que j'ai farci les deux poulets, maintenant je vais utiliser des cure-dents pour renfermer un petit peu, pour fermer, pour que la farce ne sorte pas pendant la cuisson. صافي من بعد ما عمرتهم كناخذ هذوك العويدات هذوك وكنبقى نسد الدجاجه هكا، نسدها باش ما تخرجناش هذيك التعميره في وسط في الوقت اللي غنكونوا كنطيبوها. واخا هي راه ما كتخرجش، ولكن من الاحسن الواحد يسد شي شويه. Donc je vais essayer de faire avec les pics, de fermer un petit peu là comme on voit dans l'image. Voilà, j'en mets un peu partout. Même ça ne sort pas vraiment pendant la cuisson, mais bon, par mesure de sécurité, je préfère fermer un peu. Je vais attacher aussi les cuisses de poulet avec les pics pour que le poulet reste entier pendant la cuisson. Je fais de même avec les ailes. وبالنسبة للجنيحات والفخاد حتى هما تكيتهم بهذوك العويدات باش يبقاو شادين راسهم، باش الدجاجة منين تطيب تبقى مجموعة ما تبقاش محلولة. واللي بغى يستعمل الخيط يستعمل الخيط. Si vous voulez utiliser le fil, bien sûr, vous pouvez l'utiliser sans problème. Voilà, j'ai fait la même chose avec l'autre poulet. ودرت نفس الشيء مع الدجاجة الأخرى حتى هي جمعتها بنفس الطريقة بهذوك لي بيك. Et pour la cuisson, je vais faire plaisir aux personnes qui me demandent des recettes au Thermomix. Un poulet, je vais le faire cuire dans le Thermomix et l'autre, je le fais cuire normalement comme habituellement. Donc le restant de la marinade que j'ai utilisée pour le poulet, j'ai mis la moitié dans le bol du Thermomix. Voilà comme on voit ici. Et je vais ajouter un peu d'huile d'olive. بالنسبه للطياب نتاع الدجاج غادي ندير جوج ديال الطيابات، واحد غادي نطيبو في الترموميكس لحقاش الناس بزاف اللي عندهم الترموميكس كيطلبوا مني وصفات نتاعو. اليوم غنطيب وحده لداخل فيه وحده غادي نطيبها في طاوه عاديه. Donc vu que le poulet il est farci, donc je vais mettre la partie haute vers le bas. Voilà, et je le dépose dans le socle du Thermomix pour le faire cuire comme ça. Et puis l'autre poulet, je le fais cuire dans une marmite normale. كما شفتوا زدت له هذيك البصله اللي كانت بقات والنص الاخر غادي نزيدو هنايا في الطاوه. Donc dans la marmite, je vais utiliser le restant de la marinade avec un peu d'huile d'olive. Le feu, il est toujours moyen. Alors l'oignon qui est resté, donc je vais mettre un petit peu ici et un petit peu dans le Thermomix. Je fais revenir directement dedans avant d'ajouter le poulet. Donc je le mets sur le côté et je dépose le poulet à côté. كما شفتوا في المرميطه درت هذيك البصله اللي كانت بقات ليا ودرت البصله عاوتاني الاخرى اللي كانت بقات حتى هي منها شويه صافي، وشحرتها واحد شويه بكل عافيه ومن بعد حطيت حداها الدجاجه الاخرى. Donc je vais les faire revenir quelques instants comme ça
en retournant le poulet de temps en temps pour le faire dorer un tout petit peu sur tous les côtés. دابا غادي نخليها هكا الدجاجه مره غادي نبقى نقلبها على هاد الجهه وعلى هاد الجهه باش تحمر من جميع النواحي. اللي ما عندوش بطبيعه الحال الترموميكس غادي يديرهم بجوج بهم، غادي يطيبهم دون لا ميم في نفس المرميطه، يعني في نفس الطاوه يطيبوا بجوج بهم. Et pour les personnes bien sûr qui n'ont pas le thermomix, ils vont les faire cuire les deux. Si vous faites 2 poulets, vous faites cuire les deux dans la marmite. Bah, sinon, si vous avez qu'un seul poulet, bah, vous le faites cuire. Ça dépend des nombres de personnes. Moi, j'avais du monde aujourd'hui, donc c'est pour cela que j'ai utilisé 2 poulets. Après, je vais l'arroser avec de l'eau. Je vais couvrir et laisser cuire à peu près 45 minutes. من بعد كنمرقو وكنغطيه وكنخليه يطيب تقريبا واحد 45. Et pour la cuisson au Thermomix, donc je l'ai programmé sur Varoma, couteau. Je ne mets pas les couteaux, je mets juste la cuillère, je mets le sens inverse, comme ça ne va pas couper le poulet, et 45 minutes de cuisson. Après ce temps, je sors le poulet, le premier, je le mets dans un plateau qui va aller au four pour le faire dorer, et puis je sors l'autre qui était dans le Thermomix, il est un tout petit peu amoché sur le côté, il a rétréci, bizarrement, là je vous montre la sauce qui s'est formée, mais ça colle un tout petit peu dans le fond du Thermomix, il faut faire attention, peut-être il faut ajouter un petit peu d'eau en cours de cuisson. Là j'ai un bol avec du beurre et de la moutarde, un peu de paprika, je mélange et je viens badigeonner le poulet avec. بالنسبة للدجاجة اللي طيبتها في الترموميكس شوية تهلكت ليا شوية وصغارت ما عرفتش علاش صغارت. من بعد كنوجد واحد الزليفه هكا فيها زبده فيها موطارد وفيها شويه نتاع التحميره وكندهن بها الدجاجه باش نديرها تحمر في الفران. Mon four je l'ai mis à chauffer à 250 degrés pour les faire dorer. بالنسبه للفران شعلته على درجه حراره 250 باش دغيا يتحمروا لحقاش طايبين خصهم غير يتحمروا صافي. المده ديال الطياب ما بين 15 حتى ل 20 دقيقه. Et pour le temps de cuisson de dorure, ça prend à peu près entre 15 à 20 minutes à peu près. Voilà, je les fais dorer sur les deux côtés. Et pour la sauce restante, je la remets sur le feu pour qu'elle s'épaississe un peu avec quelques olives dénoyautées jusqu'à ce qu'elle devienne vraiment très très épaisse. بالنسبه للمرقه اللي بقات لي درتها فوق العافيه باش تعقاد وزدت فيها شويه ديال الزيتون بلا عظم حتى ولات ليا بهذا الشكل هكا عاقده وثقيله. Et on termine avec la citronnade. J'aurai besoin de 2 citrons que je vais zester. De préférence, prenez des citrons bio. J'enlève que la partie fine extérieure. La partie blanche, je la coupe et je l'enlève. غادي نحتاج هنايا جوج نتاع الحامضات من الأحسن يكونوا يعني طبيعيين بيو. حيدوا غير ديك القشره الصفراء الرقيقه اللي كتكون من الفوق وهذيك البيضه اللي كنحيد دابا حيدوها ولوحوها ونديروا الدخلاني. شوفوا الداخل الا كانوا شي عظيمات ولا شي حاجه حيدوهم. Et puis l'intérieur, vous regardez s'il y a des noyaux, vous les retirez. Voilà, s'il y a des graines, vous les retirez. Je fais de même avec l'autre. Ensuite, je vais prendre le bol d'un mixeur. Je mets dedans à peu près 2 grands verres de glaçons. Je mixe. Pour les gens qui ont le Thermomix, donc j'ai mixé pendant 5 secondes, vitesse maximale sur 10. Ensuite, j'obtiens quelque chose qui ressemble à ça. J'ajoute, je vais racler les parois. Je remixe encore et j'ajoute le citron. من بعد غادي نشدو البول نتاع الترموميكس ولا ديال الميكسور، المهم شي حاجه كطحنوا فيها. درت فيها 2 كيسان كبار نتاع لي كلاصون، طحنتهم مزيان ومن بعد زدت عليهم هذاك القشور نتاع الحامض وهذاك الليمون وعاودت طحنت مره اخرى. Je vais ajouter un peu d'eau dans un premier temps. Je remixe. من بعد ملي كيطحنوا كنزيد عليهم واحد شويه نتاع الماء وكنولي نعاود نزيد نطحنهم مره اخرى. Je remixe encore pendant 3 secondes, toujours vitesse maximale. Voilà, je racle les parois, je obtiens un genre de glace, de sorbet plutôt. Et là, je vais ajouter encore un peu d'eau. Je remixe. ومن بعد كنحصل على واحد بحال الشكل ديال لا غلاس بحال السوربي وكنولي عاوتاني نزيد الماء مره اخرى كنولي نطحن. Voilà, maintenant je vais ajouter le sucre. Pour le sucre, chacun met suivant le sucre qu'il aime ajouter. Là, j'ai ajouté à peu près 200 g de sucre
pour 2 litres de jus. Voilà, une fois que c'est fait, j'ai remixé le tout et puis je mets dans les grands verres comme ça. صافي ومن بعد كنزيد السكر، زدت تقريبا واحد 200 غرام تاع السكر، ومن بعد الكميه تاع السكر كل واحد كيزيد الكميه اللي كيبغي. انا زدت 200 غرام صافي، ومن بعد وليت طحنت كلشي، وها هو العصير ديالنا واجد. Et on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que les recettes que je vous ai proposées aujourd'hui vous ont plu, que vous allez avoir l'occasion de les essayer peut-être. Et on se retrouvera pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de venir me rejoindre sur mon Instagram. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit. Sans oublier d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. واليوم الوصفة نتاعنا كملات. نتمنى تكونوا هاد الوصفات الصغيورين يكونوا عجبوكم. ونتلاقاو إن شاء الله في وصفات مقبلة. مع السلامة وصحة فطوركم.